Salute guys. Back with another public service announcement. Jensen, hope you guys are feeling good this morning. Salute caps. I'm not gonna do it the same way. You know what? You fucked it up, guys. Listen here. This is how we opening up this episode. Louis fucked it up because he put a Welcome to another episode of the PSA podcast. I got my brother Cantona James. How you doing, my brother? Nah, right. Hoe gaan het met jou? My bro, first and foremost, I want to say salute for coming out, my bro. Spinners, Josh. Ja, nee. Al my zelfs. Look, I know you've been active for a long time, and I'm actually going to go see some of your catalogs. You know, IDM, Josie. You've been busy. You've been in the game for a long time. Ja, nee. Just a small but brief background. When did you start acting, bro? Yo, so I started acting in grade 10. That's now when I had my first play. But like, I got introduced to acting in grade 9 when I wrote like a monologue. Yes. Like my mom's POV about like what happened with like her death. Because that was like a Moorse thing, man. My stepdad killed my mom, brother, sister. So it was like all over the news. Wait, what's this a real story? Yeah. Okay, I didn't go that deep. Okay. Yeah, nice. That is deep begin. Okay, so that's crazy, bro. And so now then, did that kind of inspire? It kind of, it's not like an inspiration, more Yes. of a like clarity. I needed the clarity, okay. I needed clarity and to give clarity because you know, like klein gemeenskap. Yes. Mense het praatjies, mense het stories, so nou is dit Het was mos okay. Yes. En nou op daai oomblik was my familie en sy familie soos in die newspapers. Okay. Ons hulle 'n artikel post en dan post hulle nou 'n different ene. As die nou van die story nou, dis hulle version, Yes. dis julle version. Yes. So okay, obviously, since you here, what is the version then? So ons het die waarheid gepraat. Hy Okay. man was abusive, you know, hy was Okay. maar vir 10 jaar. Hy het gaan trou na 7 jaar met iemand anders. Okay. 2 kinders gemaak met my ma, ander kinders ook gaan maak. So like ons nooit certainty geweet waar die man is. Waar is hy? Okay. Maar omdat hy nog nie gesyp het nie, het almal gedink, "Nee, hy's 'n ordentlike ou." Okay. En my familie omdat hulle mos nog geld gelyk het. Hy man was bitch. Okay. Soos elke Saterdag uitgestoot, verstaan Okay. jy? Maar nou uit eendag hy sou kom en ma wou hom gelos het, country gevlier het. Dit het ek nog nie geweet tot en met ek in my time 'n documentary gedoen het Okay. in 2019 of 2018. Ja. Waar ek uitgevind my ma was eintlik besig om die country te vlieg. En dan waar was jy in die tyd waar jou ma? Ek is by my topie. By Ek is by my topie, maar die volgende dag, my plan is reeds om die volgende dag na my ma toe te gaan. Okay. Maar my pa ken hom om te sê, nee, ons gaan seker om ma gaan haal, Okay. wegvat en dan En gaan ons alles explain. jy het jou pa die brother geken? Ja, soos my ma en my pa was getroud voor hulle my gekry het. Yes. Hulle was nog altyd in mekaar se lewens. Okay. My ma het altyd na my Sy pa was obviously die link nou tussen hulle Verstaan. al altyd daar wees. Okay. So as dinge bietjie erger dan sal my ma na my topie toe kom met die kinders. Maar ja, soos die een tyd ons skoolklere kon nou nog ons skoolklere gaan koop. Kry ons 'n phone call na die man het op my ma geskiet. Geskiet? Op hulle geskiet, sê die mense. Okay. En soos ons daar aankom, die ambulance, die polisie is volop. Soos like Waar het almal die plaasgevind? in my ouma se huis in toekomsrus Randfontein, Joburg. Okay. Yes. En so hy het my tannie geskiet, kamer toe gesleep, vir haar weer geskiet. My broertjie wat 3 jaar oud was, my sustertjie wat 5 jaar oud was, geskiet. Almal dood. 'n Dierkop. Jo. Gaan sit hy in die bakkie in, gaan bel hy sy familie, sê hy vir hulle wat gebeur het en toe skiet hy homself. So ons het daar ek het daar gekom met my tannie nog in die ambulance, hy nog in 'n bakkie in, die bloed in die huis in was nog oral. You know what, my bro Canton, I was going to talk about spinners. But I mean, your life story, I think spinners, but take a break now, my bro. This is hectic, my bro. I mean, that's crazy. I don't know why I didn't see this because when I went to go look up on you, because I mean, obviously been watching you, but I've seen now, like, okay, I want to find out more. So as ik in your praat, I obviously need to know more stuff, but this part didn't come up. Ja, maar ek is blij dat het opgekomen is. Yes. Like, dat was mijn mission, obviously, because toen ik finally mijn break in die industrie gehad had, Yes. that was all they could speak of. Like, vanaf matriek af tot en met mijn laatste interviews. En hoe was het op school? I mean, die mensen gepraat daarvan? Ja, I mean, it was like, hulle het geken. Hulle het Okay. geken, dit is wat ek hier gegaan het. Ek was baie, soos ek het geweet hoe my emotions te handle. So ek was all over the Was place. je toen 15, 16 op die tijd? Hoe oud was hij? 13, school, 13? net hoërskool begin. And I mean, for you, hoe was hij om te hanteren as a young man? Because obviously, I know you got into all the other stuff, but I mean, as a young man going through that, hoe gaat de mens die hij en zij, like, hoe was je mental health? Want hij is nog. Ja, so die mental health was, ek sukkel nog af, like vanaf tyd af met mental health issues. Omdat, you know, in the colored community, we don't speak about mental Ja, health. ons praat allemaal dat hij. As wat mensen praat van dit mental health, steeds maar hou je mond. Ja. Hou je mond, ja.
So vir my ek moes myself like overconsume met alles. Ek het sport gedoen, ek was stop academics, ek was stop culture. Ek het nooit 'n break gehad vir myself nie. En het jy 'n verhouding gehad met jou klein boetie en sussie? Ja, my boetie en ek was soos like 10 jaar uit mekaar uit. So Wat ek meen, jy het 'n relationship gehad nog altyd? sterkste. Okay. Na hulle nee maar hy het hulle mos nog geskiet. Yes. So toe na dit was ek baie soos ek het nog gedeel met hulle Ja. los nie. Ek kon net deel met my ma se los tot op met nou. Reeds met spinners het soos wounds oopgemaak. Die kringbroertjie. I don't want to give him too much of the information, but I mean obviously sy sal alleen met die klong aan met jou broer. Yes, en especially dat het nou 'n broertjie is. Yes. En sy hare is letterlik hoe my broertjie se hare was. Almal gesê, So was dieselfde? Julle koppe is dieselfde nie. Ek verstaan nie hoekom het hy klaar hare en jou hare lyk so. So hy was vir my dieper, het my even dieper gemaak. En hy guilt wat Ethan deur die hele series dra. Het ek gerealiseer ek het guilt wat ek nog self nog uitkom nou. Lewe dra. En omdat ek nou so hard gewerk het om my sustertjie, want my sustertjie was nog oor. My maat, ons was 4. Okay. So ek was met my pa en my sustertjie was by haar pa. Okay. En die 2 kinders wat syne was daar. So sy was ook 8 jaar oud toe sy my ma verloor. En nou, hoe praat julle twee nou nog samen? Nou, en hoe sê je alles nog hanteer na allemaal jaren later? My- Praat julle nog daaroor? Nou, ons praat amper elke keer wanneer ons praat oor dit. My main issue toe ek university toe gekom het was om vir haar hiernatoe te kry. Ek meen ons kom van toekomsrus as niemand ken waar toekomsrus is nie. I don't know You know? is but like toekomst. Gaat jy nog aan? Maak jy nog 'n draai aan? Ja, laaste wat ek in toekies was nou toe my pa getrek het in August toe ek 'n movie geskiet het met Christo Davids. Okay. En toe bly ek aan my pa laaste basically allemaal gaan groet van my pa het ook nou Kaap toe En voor getrek. jou, wat was die woorden van jou pa en terug? Man, die niet, like I mean, how did he let you deal with it? Wat was zijn woorden van jou? Moet je waar in mijn kloof? Ik heb Wat heb je ook gezegd? Ik heb met op nog als een tough relationship gehad. Okay. Because ik was baie stubborn man. Ja. Ik tot nu toe was ik stubborn. Ik meen, mijn top het altijd, ik wil altijd goede advice gegeven het, maar omdat ik niet geweer het hoe om te dealen met alles wat ik aangaan heb, wou ik niet vertellen was hierin naar iemand. Ja. Dus ik was al een rebel van jongs af. En soos hij wil net Gerrit, ik moet achieve. Ik moet die laat die my onderkry nie. Okay. En ek het dit in 'n ander way gevat, is in like jy sien nie my pyn nie. Ja. Jy allow my nie om te Jy verstaan nie wat ek ja. deurgaan nie. Nou verstaan Je jy. hebt geribbeld nou op die tijd dat we in je nog geweest het. Ja, ek was stout jong. Nou, ook nou praat nou so zwarte goed het jy gedoen. Maar jy gaat, I don't know what did you do. Jy gaat drank, jy gaat party, jy gaat... So graad 8 was soos 'n jaar waar ek bietjie soos toe dit net gebeur het ek baie gedrink. Naweek my pa wou nie ek moes na toekies toe gaan nie. Vir ons het bietjie moes nog nie sap op se bly. Okay, So bietjie toekies weer waar dit moes nog lekker is. Yes. Nee, hy wou nie ek moet na gaan nie because elke weekend dan sou ek met my brasse sit en drink. En jy drank. Ons drink elke naweek. Nou, hy van jou om like allemaal goed te drown. Ja, Wil jy aan hy dink ek wil net 'n lekker tyd hê. En hy het ook al jol met die aunties jong. Ja. Ek weet nie hoe kom nie maar soos vanaf uit maar my hele lewe al het ek ouer aunties gelyk en ouer vrouens gelyk. Ouer vrouens gelyk ook. My ma het 'n groot probleem gehad met hy soos ja, Nou, nou the story. die aunties gaan 'n tek. Maar sê aan die ou dae het hulle meer raad gevat van die ou vrouens wat dakse kinders wil hulle opvreet. Yes. Maar wat is nou niks ou auntie nou nie. Nee. Nog groter auntie. Nee, kyk ek is ook so 'n Just solid guilt- relationship. just- Okay, this is the PSA podcast. Ons vra sommer eendag iets. Dan we have any guilty pleasures. Okay, maar daar is hy een auntie. Nee. Dan laat het toe. Sy kom so every now and then op haar flames op my. Wat so nou? Obviously ek het nou die episode gekyk so again, ek wil nie te veel praat van want ek het nou nie letterlik 2 episodes gekyk. Nou, maar een persoon in haar is iemand wat jy met 'n verhouding is. Yes. Yes. En so julle gaan meet opset. Ja, ja, maar daar is ook nog 'n storie. Ah? Ek was eintlik in 'n verhouding Foai. toe hy soos in 'n Oh, dat is strong Cantona so. Wie was er nou my eerste min? ek is polyamorous. Okay. So ek was in 'n polyamorous relationship. So dit is fyn om jou te wees met ander mense so dan. Yes. En dat is fyn vir haar ook om met ander mense. Okay. So op hy Was dit tyd reg fyn by the way? ja. Ek vra wat mense soek mense met Nee, dit was vir my was dit alright, maar vir my as jy 'n ou het wat letterlik verstaan in watter verhouding het, vir my respek, vir jou respek met respek behandel because baie mense sal nie verstaan nie polyamorous nie. Nee, maar ek verstaan maar dis ding is nou vir die ander persoon wat nou inkom,
verstaan hy het. Dis die ding. Because ek en jy was kan my verstaan, maar nou kom iemand anders en dan sê hy, wat 'n kak is dit? En dan Exactly. praat met iemand anders. Exactly. Ja. En soos baie ouens sal dan kom en sê, "Nee, kom ek wys vir jou wat jy mis, verstaan nie. Ja. Kom ek wys vir jou wat 'n man nou eintlik is." Okay. En dis wat al gebeur het, sulke conversations gebeur. Maar ja, daai was my enigste probleem wat ek sou gehad Nee, het. so begin en so dan toe ontmoet jy nou waar. Ja, maar op hy tyd was daar was net baie goed wat aangegaan het. En die ene wat ons nou saam gesien het, soos was in 'n trappel al klaar. Hoor, was al drie in dieselfde koil of was dit I just need to know, Was het net okay? Een weekend kan jy aan toe gaan, een weekend my kant toe of weet jy wat, die weekend is ons almal saam. Soort van soos hy. Okay. Ek meen, julle twee kan op 'n date gaan, ons twee kan op 'n date gaan, ons al drie kan op 'n date gaan. For you guys that have Cantona James, if you guys want it, 5 van julle kan Nee, ons kan almal nie nou op die oomblik. Nee. Nee, nou is ek in 'n solid so obviously ek en my partner nou op die oomblik. Build obviously groundwork nou. Nou as praat jy nou van jou geskiedenis van almal die wat nou eerste voor sy gekom het. Ja nee, Ek het verstaan. Soos toe ons gemeet het op Spinners, daai dag wat ons gemeet het ek wou alles gesê. Okay. Dat was my motto. Hy wou iemand alles kan sê. Ek meen hy gee die waarheid. gee die waarheid I one put all time. the cards on the table. Ek kan my nou nie vasdruk ek het jou klaar Kan my gesê. later sê, nee, ek Ek het gehoor van jou ou Ek het dinge. ook gesê. Ja. Ek het myself gesê. So, nice, ons het daai dag letterlik gepraat oor alles. Ek het vir haar gesê, ek is in 'n polyamorous relationship. Ek het vir haar gesê hoe lank. Ek het vir haar ook gesê van die ander mens wat ek en my primary partner uit Ja. het sien. So, ja, ek was open cards. Nou wait, nou obviously nou as jy gaan nou deel jou eerste stukkie van jou lewe en obviously dat jou ma verloor, jou broer, jou suster en almal deel gegaan. Nou hoe daai vir jou like when you acting en almal is hy aangekom like did it affect you in any way? Dit het eintlik vir my deurgebring. Ek dink dit het Obviously, sy was nou klaar deur die party, sy het nou klaar gedrink, sy het klaar geparty, Yes. sy het met die ou aunties, sy was in Toekie, sy was hand toe, sy was dan toe, but I mean, wanneer sy gekom op hy staan wat sy gesê, you know what? Ek wil die ding doen. En ek gaan fokus op die ding en ek gaan laat hierdie pyn, but obviously you just suppressing it. Ja. I mean, is weg hier, Ja. but I mean, ek gaan nou 'n bietjie fokus op die. Ek dink dit moes in graad 10 was toe ek Okay. 'n play kry. Die lead en hy play. Nou hy play was oor die 28. Maar die juvenile. Okay. So omdat ons in Joburg is, het ons nie so baie knowledge van die numbers gangs nie. Okay. En ons is ook nie so blootgestel aan die numbers gangs nie. Wat is die numbers gang niks in Toekies? Ons het, maar hier sal, het is so prominent soos het hier in die Kaap Welcome to the big Cape. Nee. Welcome to the Cape, sir. So, vir my experiences van die numbers gang was soos die een uncle wat uit die tronk het kom na 5 jaar en hy was 'n 26 en dan die community oorkant ons hoor ons van 'n 28 waar daar bly, maar sal dit nooit eintlik experience nie. Clearly. Ja, dit is soos ons vier Yes. ooitie. En ek kon ons hierdie play gedoen, maar die play was soos 'n groot sukses. En omdat dit 'n brein storie was. Yes. Dit was 'n storie wat breinkinders se storie vertel en omdat dit dieper gekyk het op wat mense al klaar sien. Dit het vir my al klaar gewys this is where I need to be. Van hier vertel ek iemand se storie wat soos 10 mense Kan like ja. verstaan wat dit sal voel, Ja. wat sal sê. Daai man Ek kan praat vir my. verstaan, ek verstaan hulle storie, ja. Omdat ons conversations gehad het met die mense wat in die juvie in is. Soos daai het ook geleer oor method acting. Okay. En daar's wanneer ek gerealiseer het dis wat ek wil doen because ek escape myself. Ek lewe nie as Cantona, ek lewe as die karakter. Die karakter, ja. En so omdat ek weet waar die play eindig, is daar 'n En ending moet vir jy my. woorde vergiet het wat jy besig is. Nooit. Nooit. Tot op vandag toe. Tot vandag. Okay. Tot vandag toe. Pragtig. Ek sal nooit Dat jy van jou dinge te het. Ja, ek verstaan die konsep van die wêreld. Yes. So ek kan at least as ek woorde vergeet, kan ek weer terugkom. So nou many latest wat jy nou met besig is, obviously nou met spinners. Sy verstaan nou die concept obviously much more now. Ja. Nou dis ding wat ek wil nou regtig oor praat man. Nou hoe voel jy oor die storie van breinmense? En ek verstaan die mense van brein. Ek vir Kino dieselfde ding gevra. Hoe is dit dat meeste van ons mense as dit kom by breinmense se stories, dit hang af altyd op gangsterism. En Ja. as so popular ding en die ding is I'm not saying it shouldn't happen. Ek voel ons bly ham. Verstaan, like, because now I think we entrench in the idea to the world, and there's no brain mense sinds maar,
nee, hulle is niet quite die gangsterism. Yes. Hulle is niet quite van hulle kan gangster speel. Because I mean, we watch it. Ek was van die Kaap, bro. Ek was van die grote Kaap. And we grew up growing up to sien gangsterism al dit is oor enige plek ons ken ene, ons uncle is ene, ons broer is ene, of twee boeties of vriende wat ons opgegroei het, tronk toe gegaan. So we know the culture of it. Maar ek voel ek soos, dat is heeltyd die story. Ja. Dis toch al waar. For you, someone who's acting, man, I mean, hoe voelt hy vir jou? Ek meen, ek dink is part van een van die plagues wat ons face as a you know, nasie, especially with representation. Yes. Because I know, kyk oor al die most iconic things that we know about our colored culture in South Africa film industry, it all has gangsters. Yes. Nummer 37, noem my Scully, Four Corners, hulle almal is centered around that. And like, we have so many stories. Ons het baie stories in ons gemeenskap. So you also have that. I have the same thought. Okay. Ek is van Joburg af. Ek moes geleer het oor fear-based goede wat I didn't experience. Yes. But I'm still a colored. Okay. Ek het nog steeds 'n colored experience gehad in Joburg. Ek dink meeste, soos ek het my meisie praat baie oor dit en ek sê, ons het nou daar gepraat oor, daar is nie 'n show waar 'n colored in is en jy hoor 'n Joster accent met 'n Durban accent en 'n Cape Town accent. Alles in een, ja. Alles in een. Ons almal moet so praat om so te hoor. I mean, op 'n of ander dag is dit mense wat al ons stories vertel het. No, don't get me wrong, and I think you're doing an absolutely phenomenal job. I mean, I've watched it, and what I can tell you is, I think for someone that's grown up here, ek kan dan kyk en be like, okay, ek verstaan hy. Ja. And I can letterlijk myself in hy position sit en be like, okay, ek kan dink die fears dat hy hier sal voel. Yes. And I'm alive, and I get that. But nou voel ek almost soos nou, lots of people coming into film now, kyk hulle movies vir die eerste keer. Oh, so this is what we are. Exactly. Because I've watched. I mean, we have black film, we have white film, we have European, whatever. But in the stories, like, you know how many stories there are. You know, as a Christmas story, as the the lover story. Why for brown people? Obviously, we have small parts of it in every movie. Ja. But wanneer is die movie net daaroor? You know what I mean? Exactly. En wanneer gaan ons ook soos like when are we gonna have the universal experience? Yes. En maar ek dink dis hoekom Spinners vir my nice is met die feit dat gangsterism ge-involve is. They don't do what has been done before. Daar is die caricatures nie. We're actually following, you know, the life and consequences of these people that are in the gangs. Die feit dat Damien 'n siekte het wat hy moet deurmaak. Nou, sy familie, hoe hy voel eintlik oor dit. Die friendships wat like I think it gives more light No, to it what does. people can actually, you know, It does, expand it on does. from now on. And what I actually like is also the juxtapose of you being with a gang Yeah. versus as jy nou met jou vriende is. Yeah. You know, I mean die spinners. Because now you get because that was a perfect, how can I say, correlation. Soos ek wat kyk, I'm like, okay, cool, ek het al geoperate met sulke soort mense en sulke soort mense en die twee different worlds. Mense wat jy is. As such a different world. Ja. As ek met different is, daar is lang, kom hier man, is lang lekker. Die kant. You know what you Ja. want. So, and obviously, hy vriende wie van niks sê. Ja. That's always the funny point van hulle completely oblivious. Boete, julle weet nie wat ons besig is op die Ja. ander kant nie. Julle weet nie wat Ek my- sit by hier as eintlik 'n relief op my Instagram. Julle te sit, julle kan maar kak maak en gat maak. Maar as ek hy kant toe gaan, ding is real, bro. Ja. And that's you know that today still, I mean, as much as I say what I'm saying, it's still a real thing today. Ja. That is why I'm telling you, if any South African who comes from the Cape Flats or colored Cape Town from the Cape Flats watches this, someone along the line, I think out of a family, you at least going to get at least 8 to 19 people that relates with that story. Ja. No, definitely. En Verstaan hy, you know what I mean? Dit is almal se storie, al is dit nie te doen met gangsterism en spinning nie. Ek meen ons almal voel dat ons die een ding soek wat ons uit ons circumstances uit kan kry. Wie die skrip gereik vir die taal vir wat hulle gebruik het in die movie? Die vertaling was Ricardo Arendse. As quite for because I think dis die eerste keer wat ek ook nou 'n stuk gekyk het waar I think it was more accurate. Ja. It was a little bit more accurate. Die way ek en my brand nou sal praat, that's how the people actually talk. En my broer, kyk eens, gaat julle nie saam nie? Ons sal koop die en it gave a more real because sometimes you watch some movies, okay? Hoekom praat jy nou so? Maar op het ons sê nie rede gaan nie, maar like soos jou vriend was nou by nou normal as hulle sê, "Ah, hey bro, ek was gaan blam met ons, we have a paar beers or let's go here," but that sounded more normal as opposed to
Ek kan nou nie fucking Ons gaan kuier jy so. Kom dan kuier. Ja, moet jy agter die jaar want hulle sê my broer niemand praat soos hy nie. O, kyk jy dink no one fucking says that, you know. Ek kan nie hierdie woorde met hy movie gou nie. What I mean. Maar hy was 'n lekker ding met like die French production. Die Franse mense het ons soos like alles gegee. Like they gave us the freedom. As ons sê this is not what we would do. This is not what we would say. Ja. Hulle verstaan. Ook so jy kan gesê dit. Dat was baie goed. Ek meen ons het Masepie gesê seker meer as 10 keer elke dag. So wat is daarin? Ja. Almal vloek. Wag hoor. Almal vloek. Ja. Wie het nou raak gesê? Daar was nou 'n episode dat iemand gesê het, "Jare die Masepoes." Ja, en even Dylan sê dit ook. Dylan sê dit. Nou, die man is 'n poes man. Die man is 'n poes. So, No, like- but that's normal. Obviously as vrou in the pot, you know, swear words, but it's normal. Dis hoe ons praat Dis hoe ons ook. praat. As jy Poes ko hier af wat. en dis nie so lelik soos dit meen nie. Yes. Nee, hier man is 'n poes man. Hy's al anders. En hy's 'n lekker ding wat ja die wêreld was. Was No, I mean, I don't also want to labor too much on it, but I think I'd also like the fact that dis een van die series waar klom familiar faces gewees het. Ja. So I mean, there's David Isaacs in there, we've got Lukman Adams in there, Brandon, we've got you, and I mean, I think it was a good mesh of manne van die old school, van like lang ook in die game is. Yes. En julle is Die like wat opkom. fine we meeting together. Yes. In one production where it's that's amala. Dis hoekom ek het letterlik elke liewe take. So ons hulle sal van sê kinders, ons gaan nog 5 takes doen. Pace jouself. Nah, ek kan nie myself pace. Ek speel met Brendan Daniels. Ja. Imagine ek moet sê wag vir my close-up en dan gaan ek so net ek. Nee, ek elke liewe sien tot en met ons daar kom. So letterlik dat was Hoe lang het die hele production geskied? Hoe lang het hy 4 maande. Huh? 4 maande. 4 maande. Ja. Vanaf Augustus tot en met einde November. Want ek gesien julle so geprou maar jy die dink kon uit coming soon. Hy drop as almal like spanne is uit. But ek nou as ek eers die trailer gekyk het, dink ek dit's net oor karre. Ja. And now when I actually watched it, as die hele backstory, I dink sy naam is kan jy niks spin. Ek kan. Gee my 'n kar en 'n pitch aan Kan kan jy? ek spin. Huh? Voor ons het gepre-production en toe laat Jassie my spin. So het uit my gewys en toe sê ek klim Dit is 'n paar van die scenes is ry jy regtig. Hy insurance het ons nie gelou nie. So jy die kar gery nie. Nee. Nou daai in die eerste episode nou ek kan nou nie sê nie. Maar die donuts laat om. Nee, maar wat die eerste wat hulle jou jag, hulle skiet op julle. Nee, ek het nie gery nie. As Jassie. I'm disappointed now. Ek was self. Nou is ek disappointed. Ek was self hartseer. Want ek is baie goeie driver. Sy's 'n driver. Baie goed, maar omdat de take after take is waar jy dieselfde ding moet doen. Insurance en die geld. Ek het hierdie precision wat hulle het om elke dag, om elke take dieselfde ding met mekaar te doen nie. Okay. So daai was ook hoekom ons moes Yes. gestaan het. Ek meen om daai ding ek sou nie kon nie. Nou kyk eens nou so dat sodra jy is nou sy is nou bietjie mense spinne en obviously is bietjie my klom aan ding en anders jou story, jou life story wat jy gegaan het. Kom maar mense op na jou toe. Hallo, wat sê nie Cantona like hoe sê gevoel daar obviously now in the latest stage in your life. Ja, met Arends Vlei was het in die begin was het nice. Ek meen omdat die karakter so baie meen vir die mense. Ja. Maar toe raak dit 'n bietjie erg waar die mense vir my begin like dehumanize. Ek is nie mens nie. Ek is Daniel. Yes. Ek is die karakter en ek bestaan as die karakter. Ja, die mense dink is hy karakter. Ja, ek meen soos hy's 'n baie hartseer klonkie en dan sal hulle vir my so approach, like of ek is hy hartseer klonkie. Ek react nie soos hy sal react, you know? Vir my kan jy nie kom. Wat verwag hulle? Wat verwag hulle? Verstaan jy? Hulle sal vir my verbyloop en sal hulle op my soos tik, you know, maar hard klap soos vir wat klap? Hoekom los jy vir die dene? Hoekom soek jy vir Angel? Los jy gaan lands weg. Yes. Wat die fok moet ek doen? Wat moet ek sê? Julle is in my space, gryp my aan. Ek meen ek sal as jy na my toe kom en sê, "Ha, yo, yes. I will have the longest conversation with you." But om te kom en tik, like of ek is nie 'n mens nie. Daai is 'n bietjie Listen, and now this is why everyone that I've been interviewing on and meeste van die mense is ou vriende van myne wat almal op die show gewees het and obviously people that I really enjoy. And now when I speak to them, it's a similar thing that everyone is kind of going through somewhere that the general public don't have hulle verstaan nie dat is 'n verskil tussen jou en jou karakters. Ja. Like this is who I am when I'm playing the show. This is a character. Dis my werk. Dit is my werk. When you see me on TV, when you see me, this is what I'm doing, want dit is my werk. Ja. As my kry sonder hy werk, dan is ek 'n gewone Especially mens. die aunties wat sê, "Groet jy nie?" Ek ken jou nie, my auntie.
So nou, sy is dit nou so. As ek soos my aan ek is jammer, maar het ons ken ons mekaar. As ek ook geken Ek kyk al vir jou vir jare en jy treat my so. Elke aand en jy groet die. Ek sê as ek gou groet het, sou ek gegroet het aan. En dan langs nou as die aantjie as jy wil hê moet groet, ek kan groet hoor. Vra van my, ek like groet. En maak dit ry nie toekies, hulle sal jou vertel van my. Ek groet om trend die aunties. Right. Yes, good. So, so nou, wat is die feedback nou van meeste van die mense wat gaan kyk is sover? Ja, sover is dit baie goed. Baie mense like it, baie mense love it. Soos my Instagram, it's going up. Mense, you know, they actually going through the emotions I wanted them to go through. Hulle is bang met Ethan, hulle huil met Ethan, hulle stres met hom, hulle wonder wat volgende week gaan gebeur. And that's what I wanted. Was jy ideaal met so te drop elke week kan soos ek meen toe ons geskiet het, dis wat ek gesoek het. Yes. Die euphoria phase, you know, hoe mense aangegaan het tot euphoria weekly weekly gedrop het. Gaat jy lieg, gaan jy my personal ek wil alles geheer het. Ek self. Want ek wil alles gekyk dieselfde dag. Want ek gesit op die couch en dus kyk ek die eerste episode. Sê my gaan ek die kyk. Sê nah man, I want to first see what it's about. Right, first 5 minutes ek is in. So ek is so op die couch. Klaar met episode. So wanneer kom ek? Dis nou Wednesday, dan sê nee, ek kon nou weer in 'n week se tyd nee, man, nou is maar klaar met spinners. So I skipped a week. Luckily for me I got 2 episodes to watch. Yes. Nou kan jy nou lekker opvang. Maybe I was one more week. just one more week. En wat is jou hoe kan ek sê jou verhouding met ander mense om die mense in die show, om die karakters buitekant? Ja, soos baie van soos ons is baie close friends. Ek en Dylan is baie close. Ons is closer geword op spinners. Ek ken Chelsea wat Ember speel as ook nog vanaf Arendsvlei af. Sy gaan ook kom nie, wat? Sy gaan ook kom. Sy wil net eers maar ja gesê vir jou. Is dat? Ja, ek sê you come into me. Okay, don't worry, I'm gonna get everyone else. Toe boos ek vir jou te sê sy. Toe kom jy maar same time. Sy sê, oh I see. Okay, whatever. Okay, jy gaan ook kom nie maar, jy gaan almal kom. So ek kan sê is nog baie close. Ons was nou saam Paris toe, ons het geleentheid gehad om saam Paris toe te gaan. Die Franse institution het spinners daar gewys, soos like was 'n groot African ding. Was jy waar by kant toe? That's right. Is that right? Ja, that's right. Ek dink dit sal lekkerder wees as meer geld gehad het. As Paris. Nou, maar daag jy gewoon meer geld. As Eiffel Tower dit lees. Ja, ons was soos everywhere, ons het alles gesien, wat ons kon gaan sien in daai tyd. Was nice. Ek en Brandon praat ook nou en dan, ek stuur my nou en dan messages, maar hy was mos nou in Joburg vir lank, sy eie film gedoen. Ek meen, Brandon was, ek het opgekyk na Brandon toe vanaf skool af. Ja. Ek het hom gemeet in graad 11. Hy speel natuurlik baie van hy rolle. Maar dis die ding, hy speel dit different. Different, ja. Ja, 'n liewe karakter wat jy sien wat hy het is letterlik different. Yes. En dit is die beauty van dit, man. Brendan Daniels is een van die beste mense in die land en die wêreld. Like, if you can just sit and talk oor die goeie wat aan hy man se mind gaan. Die choices wat hy gemaak het vir Hercules is beyond me. Die relationship wat ek en hy ook gehad het terwyl ons geskiet het en na ons geskiet het was beautiful. Omdat ons die enemy tension het. Het ons baie. Hy sê altyd jokes gemaak het ook. Hy sê my altyd so 'n bietjie geterg, maar as hy terg waar ek wys, ek gaan jou trots maak. You know, elke liewe ding ek gaan jou trots maak. No, I mean if you look at people like that as some of your inspiration as 'n ding wat jy ook wil doen in jou lewe. Like I mean you're 25, dis jong genoeg om nog by te doen. Dis mense inspire. Nee, mense inspire like eie movies maak en like jou eie stories vertel. Ek weet jy as jou story nog op die kaart is, but I mean I'm sure these stories that you have wat jy weer mense wil wys. Oh, definitely. I mean it's the only way also you can get stable in this industry. Listen, you here now. This is not for no one's going to steal your idea. But ek vra dat as jy nou 'n storie kan vertel het, wat sou jou storie gewees het? My ma se storie. Jou ma se storie. Yes. Was het nooit geskiet in 'n Nee, my ma se storie was nog nooit gedoen nie. Ek het ook nooit iemand die rights gegee vir dit. Ek sou my storie, my plan was altyd om my storie te vertel tot en met ek gerealiseer dat my storie maak nie sin sonder my ma se nie. En my ma se storie verdien om vertel te word van die enigste ding wat
wat almal nou ken as haar laastes. Yes. Now people don't know what she actually had to Or the type of woman she was and you know what she what saam she met had julle. to suffer through. She had to suffer so many years and for that to be her ending. You know, she fought for her kids. Alles was vir haar kinders. Alles wat sy deurgemaak het was vir haar kinders. En haar lewe was ook hier die maklikste nie. So ek wil baie graag my ma se storie vertel. Van haar storie is ook vir so baie vroumens en dan ook vir so baie coloureds in die gemeenskappe. Yes. Because my ma het ook hy tipiese light skin blonde meisie colored lewe gehad in die gemeenskap. Yes. Met 'n ma wat ook eintlik daar is vir haar nie. You know, my ouma was So even so as met sy julle en nie te tel en nou finally kan ek het vertel van my ouma is dood. So nou kan ek finally praat. Nou kan ek gaan praat, nou kan ek alles nie meer gaan. Nee, ek praat die waarheid. So then we have it just guys, whoever watches this podcast, Cantona James. Julle sponsor hy ding môre. Ja. That man needs to get this movie on the road. Ek so 50 million. Why? 50 million, why? Ek wil net sê, if it happens, no, I want the role. Ek gaan toch hierdie fucking pass. Ek moet net sê. Ek gaan hierdie fucking pass speel. En dan is maar ek gaan die huis wil. Ons moet 'n rol in hy movie. So now with everything now, what you do in the off time now? Are you still busy with any productions right now? Nou maak ons mos nog besig om Arendvlek klaar te maak. Yes. So daai is nou unfortunately wat ek besig met is en dan wag ek nog vir volgende jaar ek met baie audition so ons wag ons sien maar So now wat volgende jaar kon nou by die movies en so was julle nou skiet. I mean, you have to go audition every time. ja unfortunately Regardless of who you are. soms kry jy die geleentheid waar hulle sê nee ek soek jou vir die rol ja. hy voel mos lekker jong Ja. Nou, hy bring hom maar nou en laaste keer het ek kak gemaak. ja, Soek nee, hom. ek love it So ek you know my aim is to get to that place waar ek hoef te audition nie maar ek love audition ek love die feel van audition ek love in die kamer is om te audition because dan wys ek vir jou eintlik wat ek kan doen elke take Yes. elke take opset as ek by die huis is en ek stuur dieselfde video's nee man ek hou nie van die nou ek hou van listen, this is I think die is a bit more a personal vraag, né, maar ek wil die weet sien dan as jong mense wat nou akteurs wil wees en nou wil op die stages, is it something that's a viable option for them to survive on? nee to be honest nah Yeah. you if you want comfort you want to go through this comfortably this is not the life for you Because I think is you can't, how can I say, jy kan nie be paid, jy kan nou nie sê I'm going to get paid every month on the 25th because meeste mense werk mos nou 'n 9 to 5 job Exactly. en hulle kry hulle pay 25ste of die 15de of die 1ste. Ja. As actors, I also know, myself even as a creator, Ja. ek kan soms sê, you know, debit orders kan jy kan nie bank toe gaan en sê ek wil 'n debit order gaan maak nie. but do you think that's a South African thing or a global thing? No, definitely South African thing. Yes. Yeah. No, definitely South African thing because if we were to have our royalties, Yeah. we would be rich. We would not even rich. We would be comfortable. So you One see, production. So no one gets no royalties of no movie. No one gets the only ETV starting now with giving royalties to, Yes. to productions that they are on, and that's like the first in South Africa. This has been a problem. I mean, if you have one production, if you look at how much money you could actually get back, Because I mean, if you look back at how much they actually made when you check out, then how like because they go from the millions. TV, they go from TV, they get money on TV. Yes. Then they go to a platform like Showmax or Stream. You get money there as well because they buy the products from Correct, you. yes. So if royalties are also in that whole conclusion, but on al onze contracten sign ons onze royalties So weg. nou wat julle sign het Victor, but as jy nou nie sê gaan hulle net iemand anders Dan iemand anders was. kry. Exactly, as baie mense wat wil ek. You know what I've been fighting about this for a long time. Van ek het met klomp acteurs gepraat en it's the same thing and for me personally, even as an outsider, I'm not in the acting world per se, you know. Ek is hier family productions, but I also know what's happening. So I speak to people and for me that's an irritating part to find out, ja my bro, because I'm going to watch you now en as mense jou nou sien op die pad, they believe you're a superstar. Ja. Hey, die man ry nou 8 BMW's en 'n boot, hy sien Thames by, hy het nog 'n huis, hy het hom 'n mansion gebou in Toekies, hy se paas huis gekoop. You know what I mean? Because this is what people's expectation is of fame versus reality. Yes. So then how do you tell people, Boeta, so man, ek soek ook, I'm not, maybe you, I don't know. Maybe Nou, ek is eerlik, ek sê vir die mense straight, ek het die geld. Moenie dink ek het ryk omdat ek op die TV is. Dis 'n golf. Stuur maar nog 100 rand eet. Ja, Man, the way it gaan, man, ek kan jy vir my 100 rand stuur. Voor ek is op na die next gig toe. ek het die krag, ek is, help uit met die krag, because hy is goed wat ek al deur gegaan het, you know. Ek het al, especially when you need
accommodation. Yes. Dis die moeilikste ding. Ek moes al gewerk het vir 6 maande solidly, goeie geld gekry het vir 6 maande, net om 'n 6-month bank statement te kan stuur om in Eerste Rivier se fletse te gaan bly. What? Is dit waarheid? Ja, en ek het 6,5 gaan betaal 'n maand en dit het my swak gemaak. And that was the cheapest accommodation I could afford at that time. En ek meen om in 'n plek te gaan bly waar ek ken niemand daar nie. So ek was nie Cantona in hy gemeenskap nie. Ek was Daniel. En nou sit in 'n gemeenskap wat almal het. My broer, hy was die ergste. I kid you not. Jy weet ek klop by jou. Ja, elke liewe week. Daar was eintlik 'n klonkie wat ek gesien het. Hy was eintlik die business partner van ek het hom gesien. Elke keer as iemand opstaan en staan hy lyk of hy 'n business opportunity gesien en my flat gooi vir my R20. Nee. Dan gaan jy opvat nou. Want hy was altyd daar's mense op my deur klop en hy daar in die background en so now, I mean, min amalai. What do you think? I mean, what do you think should be the way forward? Like, I mean, in the grander scheme of things, ik praat nou niet van where you are right now for all actors in South Africa. How do we bridge the gap between them actually having a sustainable? I mean, it's as easy as Parliament just doing what we've been asking for years. They've been pushing for that. Teken die bill, get it over and done with, because these laws have been here since apartheid years. Yes. Why can we change so many other laws but not ours? I mean, everyone turns to entertainment. Yes. Everyone comes home for entertainment. Why should we struggle the most when we actually we go through a lot? Het is hier makkelijke werk net om te act, you know? Yes. Going through take after take and draining from yourself to tell your people's story. Dan vat ek, you know, the guy. Yeah, because my thing is that we should have ownership. We should have ownership to those materials, and we should be able to get the royalties and the rights to that, because it means as no use. Because that is when I ask people, say, what do you want to do? They say, no, I want to be an actor. Even me, maybe I've loved acting, you know, and I said, why did I never get into it fully? Because maybe I saw the dark side, but I was like, I would love to be on that stage. I want to be this guy, you know, and then mensen die expectations en I want to call it now. Ja. Dat klomp geld, but die mensen struggling buiten. And that's not how it should be. It's the only thing that's happening here. Exactly, so no, like spinners is booming. Die mensen sal ding ons nou obviously ek as December. Ken jy sê maar ek gaan die foto. Ek wag maar vir gigs mense. Mense wat sê we pay you. Wanneer kan hulle geld? Listen so vir spinners, het hulle upfront betaal of het hulle gegee month to month basis? Weekly. It was like a weekly. Yeah, weekly. So jy wanneer vas over. Jy moet maar vasgehou het om aan te gaan. Ja. Listen again, this is another message to all of you guys out there. If anybody's doing a movie, if anybody wants to do a movie, we need to make sure these actors are paid, and you're gonna please sign them some royalties, please. As I believe, man. I would love this to change in South Africa for just general artists also. Yeah. I think it's also because obviously that's why record labels exist also. Exactly. Still I rights, Buddha. Yeah. Still I rights, Buddha. So now, what is your plan for the festival? Are you going to be working during? Do you think you're going to be working all the way through? I think I'm definitely going to be have to be working all the way through. Soos ek gesê het met die feit dat Arendsvlei gaan eindig, it's going to be my first time since ever that I'm not going to have a security blanket. Van ek het gegaan maar straight van university af, straight in Arendsvlei in. So it's literally the first time in 7 years that I don't know for certain what's happening next. So listen, and now you're not polyamorous anymore, right? No, still. Okay, that's still my lifestyle. Now I want to get a little bit into this. We don't, obviously, we're not going to. I say polyamorous. When we met, no. Okay. No, but she understands the life, and we are working on our version of polyamory that we deem comfortable for us. Daar kan ook kennis maken, no? Nee. Ik vraag me niet. Nee, zo'n 10 jaar van nou of zo. 10 jaar van nou. You know what they say, we plan, but God is the best of planners. En ze alles He's the best of planners. But I don't think there's 5 years. So now December, you just see now. Listen, it was one night. Je loopt met umbrella. Het was okay. Je loopt met umbrella. Zo'n keer prikje umbrellas. Not all umbrellas are bulletproof, if you know what I mean. But now with that, so you get in. So obviously you get in most now attention from other people also. She probably as well, but I mean, does it ever affect the relationship? No, because both of us are actors. Both of us understand the life and the world of it. And ek is wat nog. I don't get wooed by attention. En sy ook nie. So dit is eintlik 'n factor vir ons in ons verhouding nie. Listen, one of the most embarrassing moments for you acting. Ja, ek het geval.
met Chelsea gisteraan se episode. Ek het gefaal met Chelsea in my hande. Ek het Maar 'n regte val. 'n faal voor die hele Mitchells Plain. 250 extras. Wat ek wel over gesig, En, nee, ek het soos ek gehardloop, die scene moes al gekat het. Yes. Maar die adrenaline het vir my gestoot tot die einde Van van julle die al scene. twee. Soos ek hardloop van sy leed dood, obviously passed Okay. out in my arms. En ek begin val en ek realize ek gaan op haar val. Want ek hou haar Yes, so ek gaan vorentoe val. Toe try ek vir haar onder my deur sit sodat ek toe val ek so op my kop. Jy het altyd seer gekry. Sy het hier gekrap. Haar rug was seer, soos daar was nog ek het amper begin huil van toe lê sy stil en sy my rug, toe dink ek die kind geparalyse. Kan sy nou nie loop nie? Like dit was En wat was die production crew? Kat, hulle is in hulle moerie. almal was daar. Almal was stil. Eers you know obviously die extras of wat gebeur. Maar na daai toe ek was like kan ek sê disappointed in myself. Yes. I was beating myself up a lot. Accidents happen also, I mean, I guess. Shit happens. En die tyd was dit nou Ethan wat nou vir haar drop en Ja. hy het al slaas so baie goede wat aangaan en die feit dat soos die back story van waar hy was Waar hy voor was, dit. yes. En hy het amper om team, gelet down, so daar was baie guilt wat hy al klaar Niet te veel sê asseblief, nou. Sorry, Ik moet nog kijken naar. Ik heb die gezegd, ik was episode 2. Er was nog baie guilt wat aangaan Ja. in sy body en voor dit gebeur en so toe die dag nog so eindig was ek obviously disappointed because of everything. Ek voel ek het nog almal gedisappoint. Ja. Dus method acting Cantona didn't really exist Okay. at the time. So Ethan het my gevoelens gevoel elke dag. Listen, jy, so, ik wil nou niet heel praat, niet over spinners hier. I want to know, behind the scenes, someone who's been acting, is there any stories that, or things that happen that we don't know about, the general public? Ja, het is nog Is daar niks snaakse goed wat gebeur nie, man, ik weet niet. Like behind the scenes, you don't have to drop any names. You don't have to tell us what he does in the shower. What doesn't matter. Dus één ding wat ik heb zal wel- zeggen is, so like lines. Lines is een ding. Lines? Like saying your lines. Different mensen say it, like have different Okay. vibes of saying lines of so like one take. Nee, ik praat hier dan niet zo. Wat? So like the tea behind. Yes. Ik is misschien involved nog. Is nog niet involved in IT? Met bij IT en ja. No, but I spoke to one actor before. He was a South African actor. Ga nu niet zeggen wie het was hij. But die was nou op die podcast. And I said, listen zo. Wat is goed? En hij zei, nee, laat zo maar. Hoe is mijn oortjes achter? I said, what? Oh, nee, ik hoop Als je- stellen niet van mij van. Als- Ik had alleen maar, ik ga zeggen, I said, you telling me? So, hij zoekt aan, maar allemaal niet zitten. Dus ons actieve nanos, allemaal hier op. Right nou, lekker bakkook. En ons... Oh no. Allemaal elkaar en gaan niet in die huizen. Maar iemand was aan verloren dan. Maar iemand was verloren. Hoi, ons allemaal zo zijn sleutels en een basket. En kies jij je sleutels. Oh, lekker, ik is mijn haven. Ja, ik heb nog eens zo'n paar Nou, okay, so I was like, oh, you being honest, is this true or you just lying? I don't know. Because the thing is, ons kyk mos na movies en die kabinets and we think of the same. Sometimes people think of it in the same way as the American films. Nou, oh, is klom. Goed, behind the scene. Kom in die kaap, sê maar, oh nee, ons allemaal naar huis toe. Ja, letterlijk na die tijd. We gaan naar huis toe. Sien jou syf. Cyber. Ons allemaal wordt Hallo, gedrop. want jy loop gister van die brood. Het jy nog goed lunch en uw dingen? Ja, maar dan heb ik volgens mij. Okay, wait. So we're gonna end it up pretty soon, man. I got a couple of Woody Rothers. So you know, but een paar van die Woody Rothers is een beetje boring, maar ik ga nog niet zien wat het is. The first one, would you rather have the ability to understand every dialect in Cape Town or speak any animal language in the city? Any animal language. Hoeveel animal word je in een dialect? Nou, dialect is alright. Ons verstaan niet dialect, maar om met dat dier te praten, bro. Maar wat kan het dier sê? Wat dingen? Wat gaan leeuw voor als je rana? Goed, maar bij 2 honden, man. Hallo, kun je 2 honden rana, man? Ik zou nog als lijken om met honden te kunnen praten. Je kan nog als spinnen kijken, zo 2 honden rana. Dat is gevaarlijk. I'm een nice. Maar ik denk altijd dat die mensen zeggen, als jij nou met dieren kan gaan praten, dan praten we op omstroom en jou. Yes, poes! Oh, misschien een voor wat we gaan. Dus ja, ik was trying om nice te be samen met jou. Okay, next one. If you had to choose, right? Ik heb mijn zuster gevraagd iets zoals die, but I'm gonna ask you something similar, no?
sal jy nou verkies Ira, né? Om 'n stuk honderdkak te eet, né? Of 'n bergie se voetlek. Hy baie se voet sal maar gelek word, jong. Hy wat ek sal maar voel en lek waar ek geloop het. Okay. Al lekker mal 'n issue. Okay, hier's 'n paar Afrikaans en as nou sou jy verkies om jou biltong te eet met 'n goeie ou soutkraling of jou biltong te meng met die speserye van 'n bunny chow. Ja, Afrikaans was mos nog Afrikaans. Hy was- Dit was so vir Afrikaans. Was even I'm reading. Okay, wat dink jy? Biltong met is 'n biltong met bunny chow, biltong met sout. So as jou basically sou jy verkies om jou visvang, ag nee, ek het nie enige gesien nie. Fok hy ook. Cut, take two. So listen, man, is there any message that you have for young ones out there, man? Anyone that wants to get into the acting, anyone that wants to do what you've been doing, and also to be as real as possible about what the industry is like, and like as you know, hier gaan kom, and obviously you can expect this millionaires what you gonna do? So what is your message to the youngsters? Die woorde wat ek vir almal gee is altyd soos altyd. If you want to be in this world, want it as much as breathing. Asem is die enigste ding wat ons almal nodig en regtig soek. En as jy acting in die industry so veel soek sy dit kan maak, you need to be willing to lose a lot. You need to be willing to suffer a lot. But it will all be worth it if it is what you want to do. Ek meen soos daar's niks anders wat ek myself sien doen nie. Al hoe haat ek al die issues wat ons deur met gaan, I wouldn't choose anything else. Okay. Kenton? Jy al iemand se ouma genail? Nee. Thank you guys for watching the PSA podcast. Yes, salute guys. That's out to your broom is the way. Your broom is the way. Your broom is the way. Back with another public service announcement. Back with another public service announcement. Hey! Alright, guys, I hope you guys are feeling good this morning.